So hello guys, maayong buntag sa inyong tanan. Nanapod ang inyong igala sa kahanginan, wala lain si Kuya Rich, ang alamat ng tinapa. So guys, nanapod ta karon sa usa ka mahinungdanon nga mga pamulong na gikan diha sa pulong sa Ginoo guys, no? So dili na to kalimtan guys ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios karong adlaw, labi na kay Domingo. Unya sa matag adlaw guys, ato jud pasalamat ang atong buhi nga Dios tungod kay siya maayoman sa tanan panahon. Mao nang gingon nila nga God is good all the time, and all the time God is good, no? So guys, among topic sa church kanina is the grace of God. Okay, so the grace of God and all-inclusive Holy Spirit. So guys, I want you to know that the grace of God is meaning the grace of God is unmerited guys. Kahit hindi natin karapat-dapat na mahalin, kahit hindi ka karapat-dapat guys na i-forgive, pero dahil merong grace ang Ginoo guys, gipasaylo taniya, no? Pinaagi sa iyang pagpakamatay din sa cross sa Kalbaryo. And also, when He gave the Holy Spirit, na, so sabi sa Acts chapter 1 verse 4, 1:8, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power, and you shall be my witness from Jerusalem, Judea, and Samaria. So, guys, we should accept Jesus Christ as our Lord and personal and Savior so that we can have the Holy Spirit in our hearts. If we have the Holy Spirit in our hearts, guys, in our lives, the Holy Spirit will take control in our lives, guys. Okay? So, sometimes, matingala ka nga nung hait kay ka manulti sa imong mga pulong, usahay ang pulong na magawa sa imong baba guys, sakit kayo o makapasakit pagit sa kasing-kasing sa tao, na ang tao usahay mabroken siya, no? So mo nagingon bitaw sa Proverbs nga, be your mouth, no, is kanang gamay lang siya guys atong baba, pero pag once na makasulti ta guys, o kanang gitawin na to nga gozip, no, usahay sakit kay na siya kanang mga pulong na magawa sa atong baba. So, that's why guys, we need the Holy Spirit to take control in our lives. So, naisa ka preacher guys na ako nadunggan before, na ningon siya, ang atong espiritu, mura day siya o kanang sundang guys, no? Pagtanggalon nimo ng sakuban sa sundang, imo na siya itigbas, dali gid na siya makasamad, kay hait manggid kay na siya. So, nga nagyapon ta guys sahay, pag kanang walay sakuban, sakit ta manulti, no? Pero pag naatay sakuban, no, which is bisan tigbas nimo siya guys, basta na sakuban, di gid na basta-basta makasaman. Meaning guys, galanti ta manulti, kina ay gugma o presensya sa pulong sa Ginoo. And by doing that guys, magkakaroon tayo ng bunga, no? Ingon dito, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power, no? Before you will receive power, there will be a person. Then the person, which is the Holy Spirit, guys, na siya emotions, no, na siya pagbati. That's why the Bible says, do not grieve the Holy Spirit, no. That's why today I'm talking about the Word of God to encourage you, to motivate you guys, because di lang ako gusto nga mag-grieve ang Holy Spirit, no. Okay, so gusto na ako guys i-share sa imo guys nga, before ka magkaroon ng power, magkaroon sa Holy Spirit. Okay? So Holy Spirit, imo sa dapat siya amiguhon, i-close nimo siya, pinagi sa kanunay na pagkipag-communicate sa iyaha o pag-ubi sa iyaha mga pulong. Okay? Then you will receive power. Power to change the world. Through your word, through the mouth na gamiton ka sa Ginoo, and you will become a mouthpiece of God, no? Then after that guys, there will be power and there will be there will be a manifestation. So na may presensya sa Ginoo. If there will be a manifestation of the presence of God, I tell you, it will produce fruit that will last forever, which is fruit of the Holy Spirit: love, joy, kindness, faithfulness. So mapaimo na siya tanan guys, no? Naanapod na kanang patience, matingala ka magkaroon kag patience, magkaroon kag love, no, makalahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, makalahutay ka aning kalibutanon nga madanlog ng kalibutanon. It is because of the power of the Holy Spirit inside of you. So unsaon day nato guys para magkaroon tag
Holy Spirit, magkaroon ta og power, magkaroon ta, ma-experience nato ang grasya sa Ginoo sa itong kinabuhi. All you have to do is to accept Jesus Christ as your Lord and personal and Savior. Okay? Letter A, accept. Letter B, believe that Jesus Christ died on the cross. And letter C, choose to follow Him. Okay? No matter what happens in this world, guys, choose to follow Jesus Christ as your Lord and personal and Savior. And I will tell you, you will go to heaven. See you in my next video. Bye-bye!